Hello mga amigo, amiga, Nakapagso. mga kapaiso, yun nakikigidaw. Amigo na yung Ang mga kapaiso naton, labi ng aton mga officers kag members ng mga kapaiso Philippine Alliance Information Support Organization. Hello! Hi! Good morning, everyone, brother and sister, sa PAISO, Philippines Alliance Information Support Organization. Mga amigo, amiga, kag labi na mga kapaiso, nag-celebrar kita na first year anniversary sang aton Philippine Alliance Information Support Organization. Kag mayra kita Facebook page Paiso Anti-Crime,